पुणी जड़े नाबालिका छात्री को मरणांतक आक्रमण अभियोग सामना को आसी। स्कूल फेरी छात्री जनक घरे शोइथिबा बेले पड़ोशी घर युवक फाउड़ा ठेंगारे मरणांतक आक्रमण करिसेंती। आक्रमण रे शिकार होइथिबा 10म श्रेणी छात्री अवस्था गुरुतर रहिथिबा बेले तांको सह अभियुक्त सदाचरण उद्यम पर मरणांतक आक्रमण करिथिबा खोद छात्री जनक कहिसेंती। एभली घटना पुरी जिला डेलांग अरिसल पंचायत नौरकंटा ग्राम रे घटिथिबा बेले अभियोग पर भी डेलांग पुलिस चुप बसिथिबा नाबालिकार बापा अभियोग करिसेंती। एहारी भितरे घटना को 6 दिन बीती जाइथिले मध्य अभियुक्त विरुद्ध में कौनसी कार्यानुष्ठान करिनथिबा एवं नाबालिका छात्री जीवन प्रति विपद रहिथिबा नाबालिकार मां कहिसेंती। तेबे झियो को तुरंत न्याय दोषी विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान पई से दाबी करिसेंती। तेबे घटना परठारु छात्री पाठपढ़ार समस्या सृष्टि होईछि और तांको जीवन प्रति विपद रहिथिबा बेले पुलिस रो कोहल मनोभाव प्रशासनिक कार्यदक्षता उपरे अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। घटना दिन डेलांग पुलिस थाना रे छात्री बापा लिखित अभियोग करिथिबा बेले पुलिस घटनास्थल परिदर्शन न करी अभियुक्त घर को जाई फेरी जाइछंती। घटनास्थल पुलिस व्यवहृत होइथिबा फाउड़ा कि बाड़ी को जबत करि नाहंती बोली छात्री बापा कहिसेंती। एभली संवेदनशील घटना प्रति पुलिस केवल मामला रुजु करिथिबा बेले एठी तदंतरे बाटबड़ा होईछि बोली सांघातिक अभियोग होईछि। राज्य में एभली अपराध बेलकु बेल वृद्धि पाउथुबा बेले पुणी न्याय अपेक्षा छात्री बापा माँ और पूरा परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट पीपीएल न्यूज। 5:30 होइतिला मो सोइतिली तापरे आम बारिका बाट खोल तापरे बाहर को आसिली। बाहर को आसला तापरे मते बेडी के नेले तापरे मोर फोन भांगी देले। तापर फोन भांगी सारा पर आखि की बाड़े देले तापर पिठी की बाड़े के कले तापर मुंड को फाउडर हाणी देले। ना गाँव रे माने बहुत एमती सी मोर बड़ा बापू है। मोर 10म श्रेणी तो पाठ पढ़ा जाऊली थे मो संखी चिपी तापर एमती संखी चिपिला पर मु आसिली घरे मो मामा बाबा को कहली तापर कहला पर आम माँ बाबा भी ये करके कले तापर सेठू मो जीवन प्रति बहुत विपद अच्छी मु पाठ ही पढ़ी पार 10-9 दिन है। तो बर्तमान कौन भय लगुच ना कौन असुविधा भय लगुच मारदबा बाटर भय लगुच मुंडा एमती कौन आगता को जगह लगी एसी मेडिकल जाइछला आज्ञा ट्रीटमेंट चली पुलिस कोन नै आपण पत्र उत्तर करलानी घटना संपर्क नहीं कौन चाहते रे केमती सुरक्षित मते न्याय दरकार सुरक्षित जमती रही मते न्याय दरकार कौन दरकार घरे नथिली मो स्त्री भी घरे नथिला झियो मोर स्कूल रू आसिकी शोइथिला खट उपरे हठात किनी से आसिला आसिकी झियो को आग ता मोबाइल टाकू बाड़े की भांगी देला तापर झियो को टणा टरा करिक आनी ताकू आखि की पिटिची आखि पिटिया उतरे से चित्कार कर फाउड़ा दिए ता मुंड को हाणी देजी जोर चित्कार करिया परे हमर गाँव किसी लोक भी आसी पहुँची से दौड़ी पलैची बेकुर गोटे सुना चेन भी तार भिड़िकी नहीं पलैची मानस सामंतरा से आम संपर्क पुतुरा हम संपर्क पुतुरा उद्देश्य आज्ञा कौन से गोटे मेंटालिया पिला ता बापा माँ भी ए कौन एक्शन नौना कौन थाना दौना बोपा भी विभिन्न प्रकार कथा विभिन्न लोक आगे कौच कौन होमती केस मुझे देखी लोक आगे कौच कि एमती घटना से कौच लोक आगे कि आज्ञा मो झील भी बर्तमान आज की 7-8 दिन होगा स्कूल जापरुनी तार 10म परीक्षा से केमी दब पुलिस भी किसी बुझुनी बर्तमान पुलिस की 10 थर जाकर अभियोग कराया भी से कहते बुझा एपर्तंत कौन किसी बुझाबुझी से कले जे मो झील केमी सुरक्षित रो मो झील केमी पाठ पढ़ आसामी केमी दंड पाइब
ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ଆସିଥିଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ମନ୍ଦ ରହୁଥିଲା କି ନା କେବଳ ଏଇ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିଥିଲା? ସେ ତ ଚୋର, ଏକରେ ଚୋର ତ ବହୁତ ମାନେ ଟ୍ରେନରୁ ଚୋରି କରିଛି, ଧରା ହେଇଛି, ଜେଲ୍ ଯାଇଛି ବହୁତ ଥର, ଏମିତି ସେ ତାର କାଣ୍ଡ ଅଛି। ସେଇଟା ତା ବୋପା ମା ସେଇଟାକୁ ସତର୍କ ରହିବା କଥା, ତାକୁ ଇଏ କରିବା କଥା। ସେମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ତା ପ୍ରତି। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତା ପରଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛକରେ ଗୋଟେ ସେମିତି କେସ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ବି ତାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅର କୋଳ ତଳେ ସାଇକେଲଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା, ସେ ବି ଲୋକ ଦେଖିକି ତାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବି ସେ କଥା, କୋଉଠି ଅଛି ତା ବୋପା ମା ଜାଣିଥିବେ। ଚରିତ୍ର କେମିତିକା? ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ପିଲା ସେ। ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟ ଗୋଳଉଛି, ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟ ଗୋଳଉଛି। ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅର ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ନେଉନି। କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ସିଜ୍ କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହୁଛି। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପଶିକି ପୁଣି ମାରି ଦେଇପାରେ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ବି କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲାନ ଥାନାରେ ସେ କଥା କହିଲି। ଦେଲାନ ଥାନା କହିଲେ ତମ ରିକ୍ସରେ ତମେ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ରିକ୍ସରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଝିଅକୁ ନବା ଆଣିବା କରିପାରିବି? ଦେଲେ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ମୋ ଝିଅ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମୋ ଝିଅ ପଢ଼ିବ କେମିତି? ମୋର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମୀକି ଧରିକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ମୋ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଆଯାଉ। ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଝିଅକୁ ଆସିକି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କ'ଣ ଶୁଣିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି? ସାର୍ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲି, ଝିଅ ଘରେ ଥିଲା, ଆଇଲା ବେଳକୁ ହାଣିକି ରକ୍ତ ତାର କରିକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତେବେ ବି ଦେଖିଥିଲେ ତମ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍। ପୁଣି ମୋ ଝିଅ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଝି ପ୍ରଭୁ ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ ତାକୁ, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ବୁଝାଉନି, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ସେ କେମିତି ଥିଲା? ତା ଚରିତ୍ର କେମିତି? ତା ଚରିତ୍ର ଜମା ଭଲ ନୁହଁ। ଆମକୁ ବି ଭାଷା ପକେଇ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଇଏ କରେଇ ଆମେ ବି ସହିଛୁ। ସେ ସାର୍ କେତେ ସହିବୁ? ଆଉ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି। ସେଦିନ କ'ଣ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଝିଅ ସବୁ ଆସିଥିଲା କି? ଆମେ ସାର୍ ବସିଥିଲୁ ଏଠି, ଆମେ ଆଉ ଜାଣୁ ଏତେ କଥା। ମୁଁ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଲି, ସେ ଯାଆ ଥିଲା, ସେ ଯାଆ ଯେତେବେଳେ ରଡ଼ି କଲା, ମୋ ଯାଆ ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ଦେଖିଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ପୁରା, ଆଉ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ଭାସିକି 3ଟା ଲୁଗା ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କରିନି, ହେଲେ ତାକୁ 7-8 ଦିନ ହେଲା ତା ତଣ୍ଟି ଧରୁଥିଲା ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ। ଗାଁରେ ବି ସମସ୍ତେ ବକା ହତା କରି, ଗାଁ ବାଲା ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଡରିକିରି ତା ଜୀବନ କାଳେ ନେଇଯିବେ କାହାର ବୋଲି ସେ ବି ମାନେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ବି କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଚରିତ୍ର ଖରାପ ତାର। ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖେ? ହଁ, ଖରାପ ନଜର ଦେଖେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଖାଲି ଦାବି କରୁଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ଫାଶୀ କୋଟରେ ଝୁଲିଆଉ, ଏତିକି। ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିନି, କେବଳ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଇଏରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ଘରେ ରହୁଛି? ଏଇନା ଘରେ ଅଛି। ପାଠ ପଢିଗଲେ ସାର୍ ଜୀବନ ପାଇଁ ଲସ୍, ତାର ଇଏ ହବ ବିପଦ।